आस पिले आज आम शिखा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। मु जेमिति कहबी मो सहित सेमिति कुह। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए पी पी एल ई एप्पल। एप्पल माने सेव, एप्पल माने सेव। B for ball, B for ball, BALL ball, ball माने पेंडु, ball माने पेंडु। C for cat, C for cat, CAT cat, cat माने बिलेई, cat माने बिलेई। D for dog, D for dog, DOG dog, dog माने कुकुर, dog माने कुकुर। E for elephant, E for elephant, ELEPHANT elephant, elephant माने हाथी, elephant माने हाथी। F for fan, F for fan, FAN fan, fan माने पंखा, fan माने पंखा। G for goat, G for goat, GOAT goat, goat माने छेली, goat माने छेली। H for hen, H for hen, HEN hen, hen माने कुकुड़ा, hen माने कुकुड़ा। I for iron, I for iron, IRON iron, iron माने इस्त्री यंत्र, iron माने इस्त्री यंत्र। J for jug, J for jug, JUG jug, jug माने जलपात्र, jug माने जलपात्र। K for kite, K for kite, KITE kite, kite माने गुड़ी, kite माने गुड़ी। L for lion, L for lion, LION lion, lion माने सिंह, lion माने सिंह। M for mango, M for mango, MANGO mango, mango माने आंबो, mango माने आंबो। N for nest, N for nest, NEST nest, nest माने चढ़ई बसा, nest माने चढ़ई बसा। O for orange, O for orange, ORANGE orange, orange माने कमला, orange माने कमला। P for peacock, P for peacock, PEACOCK peacock, peacock माने मयूर, peacock माने मयूर। Q for quail,
Q for quill. Q U I L L quill. Quill মানে পক্ষীর পর। Quill মানে পক্ষীর পর। R R for rat. R for rat. R A T rat. Rat মানে মূষা। Rat মানে মূষা। S S for sun. S for sun. S U N sun. Sun মানে সূর্য। Sun মানে সূর্য। T T for turtle. T for turtle. T U R T L E turtle. Turtle মানে কইঁচ। Turtle মানে কইঁচ। U U for umbrella. U for umbrella. U M B R E L L A umbrella. Umbrella মানে ছতা। Umbrella মানে ছতা। V V for violin. V for violin. V I O L I N violin. Violin মানে violin. Violin মানে violin. W W for watch. W for watch. W A T C H watch. Watch মানে ঘন্টা। Watch মানে ঘন্টা। X X for xylophone. X for xylophone. X Y L O P H O N E xylophone. Xylophone ମାନେ xylophone. ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। Y Y for yak. Y for yak. Y A K yak. Yak মানে চমরি গাই। Yak মানে চমরি গাই। Z Z for zebra. Z for zebra. Z E B R A zebra. Zebra মানে zebra. Zebra ମାନେ zebra. ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଘୋଡ଼ା। ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।